प्रणाम। श्रीमद भागवत महापुराण को आपण मानक स्वागत। आशा करे इंग्रेजी नूतन वर्ष आपण मानक पई शुभमय हो। आपण माने शुणुचंदी श्रीमद भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। आज शुणिबा श्रीमद भागवत तत्व परमार्थ ऋषभ जन्म विषय। आसंतु शुणिबा। जय जगन्नाथ। श्री भागवत तत्व परमार्थ ऋषभ जन्म विषय वर्णन। नृसिंह दास पादे पड़ी कहइबेनि कर जोड़ी। भोगुरु स्वामी कल त्राही अधम ठारे दया बही। कहिल जेते तत्व अर्थ शुणी पवित्र हेला गात्र। चतुर्थ स्कंध हेला शेष जे तत्व मार्ग उपदेश। पुणी की सुख देव भणी परीक्षित कर्णरे शुणी। पंचम स्कंधर व्यवस्था प्रिय व्रत नृपति कथा। के प्रिय व्रत नृप कही शपथ भाग कले मही। के तार रथ चक हेला सप्त कुमार के होइला। अग्निधु नृप केहु हेले नाभि तांक ठारु जन्मिले। मेरु देवी पत्नी के मंत बुझाई कह तत्व अर्थ। यज्ञर ऋषि गण बरी प्रसन्न हेले किंपा हरि। ऋषभ स्वामी नाम बही ए सर्व कहिब बुझाई। मेरु देवी नाभिराजन तपस्या कले केउ बन। ऋषभ अवतार हरि सते कुमार अवतरी। 69 परे श्रेष्ठ अटंती भरत गरिष्ठ। भरत नामे मही हेला भरत श्रेष्ठ बोलाइला। आबर 80 सुत थिले कर्म कार्य से लागिले। भरत राजा पद बरी स्वधर्मे राजनीति करी। ताहा की पंच पुत्र हेले भरते राज्य समर्पिले। तपस्या कले बने जाई मृग बालक संगे पाई। स्नेह होइले सदारत मृग स्वरूपे हेले जात। ये सर्व ब्रह्मांड रे तोरे बुझाई कही देव मोरे। शिष्य गणक प्रश्न शुणी हृद पद्मरे गुणी गुणी। जोग मार्ग रे करिलय अगम्य स्थान कले जय। शुण सुमनि बारे पूता पचारि अछ जे बारता। से प्रिय व्रत नरपति नारद बिंदुरु उत्पत्ति। बेनि कल्पनारु संभूत प्रेम उत्कंठा प्रिय व्रत। प्रेमरु ख्यात हेले जेणु प्राय होइला नाम तेणु। से प्रेम सप्त भाग होई शपथ पृथ्वी ताकू कही। बांटी शपथ बार देले शपथांगरे काया चले। रथ बोलीण देव कही षट चक्रे चक्र चालई। शपथ सुत सप्त बार मेरु को बेड़ी सागर। अग्निधु बोली जाहा कही ज्योति ब्रह्म नाम बोलाई। तांक तनय नाभि हेले ललाट चक्र बोलाइले।
ଉଦୟ ଅସ୍ତ ମେରୁ ଆବୋରି, ନାଭି ମେରୁ ଦେବ କି ଧରି, ଧୁନି ଜାଗିଲେ ଅନାହତ, ଜଗି ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ତ୍ୱାଦଶ ଶବ୍ଦ ବିପ୍ରତହିଁ, ସମୀର ଆହୁତି ଢାଳଇ, ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲେ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଋଷଭ ନାମରେ ଉତ୍ତମ, ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ହଜିଲେ, ଉତ୍ତର ବଦ୍ରିକାରେ ମିଳେ, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଋଷଭଙ୍କ ଠାରୁ, ସତେ ପୁରୁଷ ଜାତ କରୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭରତ ନାମ କହି, ପୃଥିରେ ହେଲେ ନର ସାଇଁ, ନର ଦ୍ୱାର ଯେ ନବସୂତ, ପୃଥି ପାଳନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷ, ଆବର 80 ଭାଗ ଯେହି, 80 ଆଙ୍ଗୁଳ ଦେବ କହି, 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର, 84 ଜୁଣରେ ବିସ୍ତାର, ଆବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛି ଶୁଣ, କହିବା ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗେଣ, 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାଇ ଚଳେ, 7 ସପ୍ତ ଫେରେ, 12 ଶତାରେ 84, 12 ମାତ୍ରାରେ ଦିବାନିଶି, ଷଡ଼ ଚକ୍ରରେ ଷଡ଼ ଫେର, ଉନମନା ଚକ୍ର ତହିଁର, ଶପଥ ଚକ୍ର ଏ ପ୍ରକାର, ଶପଥ ଫେର 712, କାୟା ଚଳନ୍ତି ସମୀରଣ, ନବଦ୍ୱାରରେ ନବଗୁଣ, ମନ ସକଳ ଚାଳୁ ଛଇଁ, ସେହି ଭକତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇ, ମନ ଚଳିଲେ ଚଳୁଥାଇ, ଆଜ୍ଞା ଅଧୀନ ସର୍ବ ହୋଇ, ମନ ବାନ୍ଧିଲେ ବାନ୍ଧି ହୋନ୍ତି, ନୃପ ବଚନ ନ ମେଣ୍ଟନ୍ତି, ଭରତ ମନ ନୃପ କହି, ତାହାଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଯେହି, ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚସୂତ, ମନ ଠାରୁ ହେଲା ସମ୍ଭୂତ, ତାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ସର୍ବୋଦୟ, ପାଳିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ନବଖଣ୍ଡ, କର୍ମ କାରଣେ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ, କର୍ମ ତ୍ୟଜିଲେ ଧର୍ମ ପଥ, ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଭରତ, କିଛି ଦିନରେ ମାୟା ମୃଗ, ବିଘ୍ନ କାରଣେ ହେଲା ଯୋଗ, ତହିଁ ମଜିଲେ ନରପତି, ସକାମ ମାର୍ଗେ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି, ନିଶି ଦିବସ ମଗ୍ନ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତି ମାୟାରେ ମଜିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମାୟା ରୂପ ଧରି, ମୃଗ ରୂପରେ ଅବତରି, କୁଜ୍ଞାନ କୁସାଧନା କଲେ, ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ପାଶୋରି ଦେଲେ, ପୂର୍ବ ଚେତାରୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପି, ପଶୁ ଜନ୍ମରେ ଧର୍ମ ରୂପୀ, ଅହିଂସା ବତକୁ ପାଳିଲେ, ଜୀବରେ ହିଂସା ନ ବହିଲେ, ସୁକର୍ମ ମାର୍ଗ ଚିତେ ଧରି, ମୃଗ ଜନ୍ମରୁ ସେ ନିସ୍ତରି, ମାନବ ଘଟେ ବିପ୍ର ଘରେ, ଜନ୍ମିଲେ ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦିରେ, ଆର ଆଧାରେ ତାହା କହି, ଭରତ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେହି, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଭାଳେ ନୀତି, ଭରତ ପାଦେ ରହୁମତି, ଜଡ଼ର ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ମାୟା ମୃଗ ଜନ୍ମ ନାଶିବ, ହେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇବ ସଦୟ, ମାଗେ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ ପୁଅ, ଇତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନେ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ, ଋଷଭ ଜନ୍ମ ନାମ ପ୍ରଥମ
ଅଧ୍ୟାୟ।